I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ljudi, kao što vidite, vozamo jedan jako cool skuter. Da mi krećemo, da mi lagano krenemo. Evo ljudi, lagano idemo. Sad ja ljudi stavim naočale. Ja se nadam da mi ljudi neće čali ova. Pozdrav, ekipa moja. Evo. Evo ljudi, idemo napravo par krugova po cesti. Opa. Evo smo ljudi koristili. Evo ljudi, lagano. Bio sam, skoro sam malo prije pao. Vidite se ljudi taj trenutak. Previše sam bio stisao ljudi ovu prednju kočnicu, a što ljudi nije dobro. Evo ljudi, lako vidi ako želite još motovlogova, a ako se sviđaju motovlogovi. Evo sad ćemo vidjeti se ljudi dok idemo u prošlom videu. Vidi se dok idemo u prošlom videu, tako da ljudi, no hej. Ne ide niko kao što vidimo. Glupi ker. Fuck. Vidi ide neko. Val nije cicija ljudi, val nije cicija. Opa. Dobro ide. Aj sam vidim, stavit ću sam sa strane da auto može proći. Ker. Ne volim ljudi gledati na auto iza mene, pa zato onak uvati neka nelagoda i sve to. Ljudi, sasvim se malo istimo, dobro nije policija prošla. Da je prošla ljudi, jao ga se meni. Ne vole ljudi ima problema, pa zato. Ali znam da se sad ne voza jer ljudi, malo prije sam se vozao isto. Uopće nije prolazla, pa me sad istimo druga s autom. Evo ljudi, laganica, pomoćnica. Malo druga vidite. Sam ljudi imamo ovako spustiti da već ja ne vidim s mobitelom kako držim u ruci. Inače ubio. Lagano ljudi priskat prednju kočnicu da ne bi ljudi proletio motorom negdje u jarak. Okrenuti se ljudi nije problem. A problem je... Ajde, prođi u jebem ti. Uvijek se nađe ljudi neko maca, mele maca, moj boze. Ljudi, koji auto ne ide. Joj, još jedna moja maca, vidi je, joj, miškice. A?
sad ljudi, meni je prijatelj nešto pitao, pa ja nisam niš čuo, pa tak da... Ljudi, ovo je, ja mislim, zadnji krug da ću napraviti, jer dosta je zima. Kad se vozite, dosta je zima, meni ljudi ova ruka popala skroz. U videu se ne vidi, ali ljudi, kad vidite ovako popala mi je, ljudi, od gasa, stalno držim gas. Evo, koliko idem, 20, skoro pa 30 idem. Evo, počeo sam ljudi drhtat koliko je zima. Ovdje šta ljudi malo prekret video, jer ljudi stvarno bez zima je se voza. Ima jedan ljudi toliko, ima jedan ker, kao da vam kažem pas, čuko, a ja to zovem ljudi kerovi, nisu ko policiju, nisu koji policiju zovem kerovi, ovdje ide Viko. Lagano, idemo lagano, ide traktor. Samo se malo mom Bogu da me... Dobro je. Idem ljudi sad malo sporije. Jer ljudi, kažem, dosta je zima, kada dam gas jako, baš bude prezima. Oh my god, ljudi, počeo sam sav trhtat koliko je zima. Em što još imam duksu, em što imam još 6 minut kratku majicu i to je to. I dalje još zima, ljudi. Znači, i mogu da kočim. Ok, malo da ogrijem se. Ljudi, to je to od ovog videa, ja sam na sve živa, mislim da vidimo sreću, na taj veliki like, subscribe se na kanal ako ste novi, ako volite motovlogove, a mislim da vidimo sreću, na taj veliki pozdrav. Ćao, evo, pozdravljam vas.